أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Setelah beliau memuji Allah Jalla Jalaluhu, menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن طريق السعادة الدنيوية والأخروية والنجاة في الدنيا والآخرة يتمثل في صدق الإيمان بالله تعالى. Sesungguhnya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat terwujud di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي الاستقامة على شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan istiqamah menjalankan syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كما قال لسيدنا سفيان ابن عبد الله الثقفي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi setelah beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam qawlan la as'aluhu ba'dahu anhu ahadan la as'alu anhu ahadan." Ucapkan kepada aku ya Rasulullah suatu perkataan di dalam Islam yang mana aku tidak akan tanya kepada seorang pun setelah bertanya mengenai perkara itu kepada engkau. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah kamu di dalam iman tersebut. Inna a'zama qadiyatin يجب أن ينشغل بها الإنسان هي قضية وجوده وحياته ومصيره ونجاته يوم القيامة. Perkara yang teragung yang dialami oleh manusia adalah urusan wujud dia di dunia ini, hidup dia di dunia ini, perjalanan dia di dunia ini, dan penghabisan perjalanannya dia nanti, yaitu kehidupan akhirat yang selama-lamanya. وهل هناك أعظم وأفضح من أن يخسر الإنسان حياته وأهله ويخسر سعادته وسعادته كما أخبرنا المولى سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Apakah ada perkara yang lebih besar kerugiannya melebihi orang yang kehilangan dirinya dan kehilangan keluarganya
tidak ada seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. فمن عرف شدة أهوال يوم القيامة خاف ربه ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Orang yang mengetahui besarnya hiruk pikuk hari kiamat, maka pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balagha al-manzil, ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi al-jannah." Barang siapa takut, pasti dia akan pergi meninggalkan tempat yang dia takut di situ, meskipun perjalanannya dilakukan di waktu malam. Barang siapa melakukan perjalanan di waktu malam, maka pasti dia akan sampai di tempat yang aman. Ingat, sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal. Ingat, sesungguhnya perdagangan Allah adalah surga. روى الشيخ أبو النصر المقدسي رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي ذر الغفاري قال: أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات هن أحب إلي من الدنيا وما فيها. Diriwayatkan oleh Syekh Abu Nasr Al-Maqdisi dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu wa arda. Beliau mengatakan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada aku dengan 4 kalimat, yang mana 4 kalimat ini lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Qala Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, jaddid as-safinata fa innal bahra 'amiq, yani bis-safinati ad-dunya. Al-bahr yani bil bahri ad-dunya. Jaddid as-safina fa innal bahra 'amiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapal kamu, karena sesungguhnya lautan yang akan kamu tempuh itu adalah sangat luas dan yang sangat dalam. Wa khaffifil himla fa inna as-safara ba'id. Dan ringankanlah beban bawaan kamu dalam perjalanan, karena sesungguhnya perjalanan kamu sangat jauh. Wahmiliz zada fa innal 'aqabata ka'ud. Dan bawalah bekal, karena sesungguhnya tanjakan-tanjakan di dalam perjalanan kamu yang berbukit itu sangat mengganggu, sangat merintangi. Wa akhlisil 'amala fa innan naqida basir. Basir yubsir. Dan ikhlaslah kamu dalam beramal, karena sesungguhnya zat yang mengawasi kamu itu betul-betul waspada mengenai niat-niat kamu. Rawahu Ibnu Hajar Al-Haythami fi Zawajir an iqtiraf al-kabair. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab yang dikarang oleh beliau bernama Az-Zawajir an iqtiraf al-kabair. Idzan alaina أيها الإخوة الكرام أن نستعد لذلك اليوم ولأهواله. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus membuat persiapan-persiapan untuk menghadapi hari yang besar tersebut dan untuk menghadapi hiruk-pikuk hari kiamat yang sangat mengerikan tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu hari yang mana harta serta anak cucu tidak bermanfaat kecuali orang yang mendatangi Allah Jalla Jalaluhu
di hari tersebut dengan membawa hati yang selamat dari kotoran dan dosa. علينا أن نجتنب الظلم بشتى صوره. Kita harus meninggalkan kegelapan dengan segala macam bentuknya. فالظلم ظلمات يوم القيامة. Kezaliman yang kita lakukan di dunia akan berubah jadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. وأن نستحضر يوم نقف أمام ربنا أمام رب العالمين. Dan kita hadirkan dalam hati kita bagaimana nanti keadaan saya ketika saya menghadap Allah Jalla Jalaluh di persidangan ilahi, di mahkamah ilahi yang mana enggak ada penterjemah antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. وربنا لا يضيع عنده شيء. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertinggal mengenai urusan-urusan kita sedikit pun. Allah tidak akan meninggalkan sesuatu apapun dari urusan-urusan kita yang kita lakukan selama kita di dunia ini. قال تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan aku meletakkan timbangan-timbangan yang betul-betul adil nanti pada hari kiamat, dan tidak akan kami biarkan sesuatu apapun kecuali pasti aku urus, dan aku adalah sebagai zat yang lurus. Kurang lebih seperti itu. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Dan wajah-wajah pada hari itu tertunduk, malu, pedih, sedih, hina, dan rugilah orang-orang yang melakukan penganiayaan ketika di dunia ini. وأملنا في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Harapan kita adalah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW وفي تعلقنا به. dan hubungan hati kita dengan baginda Rasulullah SAW. فهو قد قال لنا أحبوا الله تعالى لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, "Ahibbullah lima yughzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah." Cintailah Allah karena kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kamu, dan cintailah aku karena kecintaanmu kepada Allah Jalla Jalaluh. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبل النجاة. Maka kecintaan kepada Nabi SAW adalah ikatan atau tali keselamatan nanti pada hari kiamat. وهو شرط الإيمان بالله تعالى. Dan kecintaan kepada Nabi merupakan syarat diterimanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga dia lebih mencintai aku daripada kepada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. إذن فبحبه نصل إلى الإيمان بالله تعالى. Oleh karena itu, dengan kecintaan kepada Nabi, kita sampai kepada kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا أنتم تقرؤون لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Di dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang Arab, orang-orang Badui mengatakan, kami telah beriman. Allah menjawab, kalian belum beriman, tetapi ucapkanlah aku telah masuk Islam, telah menganut agama Islam. Sedangkan iman belum masuk secara sempurna di dalam hati-hati kalian. إذن هناك من هو مسلم ومن هو مؤمن. Berarti ada orang Islam dan ada orang iman. فالمسلم يعبد الله تعالى بجوارحه وبظاهره. Sedangkan orang Islam adalah orang yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan zahirnya, dengan jasadnya.
ولما يدخل الإيمان في قلبه. Sedangkan iman yang hakiki belum merasuk dalam hati dia. والمؤمن هو الذي آمن بوجود الله تعالى ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا واعتقد ذلك وصدق في إيمانه وأيقن بذلك وتيقن بوجود الله تعالى. هذا هو المؤمن. Sedangkan orang beriman adalah orang yang merasuk iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkan Allah, membenarkan Nabi, meyakini Allah, meyakini Nabi, dan hal itu merasuk mendarah daging dengan hati dia. Itulah orang iman yang sebenar-benarnya. وهذا الإيمان لا تصل إليه إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan iman sampai martabat yang sempurna seperti ini tidak akan terwujud kecuali dengan kecintaan kita kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالحديث واضح لا يؤمن بمعنى لا تستطيع أن تؤمن. Maka hadis yang kita bacakan tadi betul-betul jelas, la yu'min, tidak sempurna iman kalian. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sehingga aku lebih dicintai oleh dia melebihi kecintaannya kepada dirinya, anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. وكذلك بحب الله تعالى وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم تصل إلى حلاوة الإيمان بالله تعالى. Begitu juga dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan manisnya iman kepada Allah, iman kepada Nabi. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Nabi SAW bersabda, 3 perkara kalau ada pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dia melebihi segalanya. وعلينا يا إخواني أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة. Maka kita, wahai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus memupuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena ada beberapa perkara. لأنه الرحمة المهداة للبشرية جمعاء. Karena pertama, baginda Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada seluruh manusia. لأن الله تعالى يحبه وقد جعله سيد الأنبياء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Karena Allah mencintai Nabi dan Nabi dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin seluruh para nabi sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي لواء الحمد. Nabi bersabda, aku adalah pimpinan seluruh anak cucu Nabi Adam dan bendera Al-Hamd, liwaul hamd nanti pada hari kiamat berada di dalam genggaman tanganku. وما من نبي يومئذ آدم ومن تحته إلا تحت لوائي. Dan tidak ada satu nabi pun pada hari itu, mulai Nabi Adam hingga nabi yang terakhir sebelum saya, kecuali semuanya berada di bawah liwaul hamd yang ada di dalam genggaman saya. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محل الروح فينا مثل روح لنا. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, Allah amarana. نعم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita menjadikan baginda Nabi SAW tempat nyawa kita. لأنه قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian usahakan, tempat tinggal yang kalian huni, semuanya itu lebih kalian cintai daripada kepada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalannya, maka tunggulah sehingga akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر البخاري وغيره عن عبد الله عن سيدنا عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Abdullah bin Hisham. Abdullah bin Hisham, nah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga ulama yang lain dari Abdullah bin Hisham. Beliau mengatakan, dulu kami bersama baginda Rasulullah SAW, sedangkan Nabi memegang tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. فقال له سيدنا عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali daripada diriku sendiri. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. Maka baginda Nabi SAW menjawab, tidak wahai Umar, sehingga engkau lebih mencintai aku daripada terhadap kecintaanmu kepada dirimu sendiri. فقال له سيدنا عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. Maka ketika itulah Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saat ini juga engkau lebih aku cintai daripada kecintaanku kepada diriku sendiri. فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau sudah begitu, maka sekarang wahai Umar, yakni sekarang telah sempurna iman kamu. كيف لا نحب رجلا يصلي عليه الله وملائكته. Bagaimana kita tidak mencintai seseorang yang mana Allah dan para malaikat bersalawat kepadanya? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع الله ذكره وقرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسمه تعالى. Bagaimana kita tidak mencintai baginda Nabi, sedangkan Allah Jalla Jalaluh telah meninggikan sesebutan nama baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyertakan nama Nabi disebut dibarengkan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala. الذي يدخل إلى الإسلام يعتنق الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله، لكن هذه الشهادة لا تكتمل إلا بمحمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. Orang kafir yang memeluk agama Islam maka harus mengucap dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat ini tidak akan sempurna, tidak akan diterima, tidak akan makbul kecuali disertakan setelahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. هذا العبد الكريم الذي أكرمه الله تعالى بهذا القدر العظيم. Ini adalah hamba Allah yang betul-betul mulia, yang telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang begitu tinggi. لا تدخل الإسلام ولا يقبلك الله تعالى إلا بذكر اسمه عند شهادتك. Islam kamu tidak akan diterima, syahadat kamu tidak akan naik kecuali kamu harus menyertakan di dalam ucapan syahadat kamu nama baginda Rasulullah SAW. حتى في الأذان نسمع اسمه
يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Sehingga ketika kita mendengar muadzin menyerukan azan, kita mendengar nama Nabi juga disebut beserta nama Allah Jalla Jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وفي الإقامة كذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Dan begitu juga ketika iqamat kita mendengar nama Nabi disebut beserta nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وفي التشهد كذلك داخل الصلاة أثناء الصلاة نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Begitu juga di dalam bacaan tasyahud ketika kita mengerjakan salat, kita juga mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بل علق الله تعالى محبته لك ومغفرته لك على اتباعك لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kecintaan Allah kepada kamu, ampunan Allah kepada kamu dengan mengikutinya kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai kekasihku Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah dan kalian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. في القرآن الكريم نجد الله تعالى سبحانه وهو رب كل شيء خالق كل شيء ومالكه ينادي الأنبياء بأسمائهم يقول يا آدم اسكن، يا نوح اهبط، يا إبراهيم أعرض، يا موسى إني اصطفيتك، يا زكريا، يا داود إنا جعلناك، يا عيسى ابن مريم، يا يحيى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناديه لا يدعوه باسمه إلا وقرن هذا النداء بالتشريف، يقول له يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لا يذكره باسمه مباشرة هكذا. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyeru para nabi, para rasul selain junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka semua dengan nama-namanya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Daud, ya Isa, dengan ada kata-kata setelahnya. Mereka semua disebut dengan namanya masing-masing. Tetapi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah, saking tingginya kecintaan Nabi di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut bukan dengan nama Nabi tetapi dengan gelar-gelar Nabi. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzzammil, ya ayyuhal muddathir. Allah tidak menyebut nama langsung, nama Muhammad tidak, tetapi dengan gelar-gelarnya. ذكر اسمه الشريف في 4 مواضع في القرآن الكريم. Baginda Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah dengan namanya langsung 4 kali, 4 tempat di dalam Al-Quran. لكن ذكره في معرض الإخبار. Tetapi itu disebutkan dalam tempat pengkhabaran, yakni Allah memberitahu. وقرن ذكره بالرسالة أيضا وما محمد إلا رسول. Dan itu pun tetap disertai dengan gelar-gelar beliau. Contohnya wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali utusan. Muhammad Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin hakadha. Daiman, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Daiman yaqinu dzikrahu birrisalati wa risalat tashrifun lahu sallallahu alaihi wasallam. Meskipun disebut namanya langsung, itu pun dalam hal pengkhabaran, bukan seruan, bukan panggilan. Dan meskipun disebut namanya dalam pengkhabaran, bukan dalam panggilan, itu tetap gelar Nabi, kemuliaan Nabi, kedudukan Nabi dibarengkan dengannya, yaitu gelar risalah,
gelar sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي القرآن الكريم نجد الأنبياء يجادلون عن أنفسهم أمام الكفار. Di dalam Al-Quran, para nabi kita dapati mereka membela diri-diri mereka ketika mereka berdebat dengan orang-orang kafir. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادل عنه ربنا سبحانه وتعالى. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW dibela oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang kafir. فلما قالوا هو شاعر قال وما علمناه الشعر. Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah syair, maka Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra." Aku Allah tidak mengajari Muhammad syair. ولما قالوا كاهن قال ولا بقول كاهن. Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kahin, dukun, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli kahin." Itu bukan ucapan dukun. ولما قالوا ضال قال ما ضل صاحبه. Ketika orang-orang kafir mengatakan baginda Nabi itu dhalun, orang tersesat, maka Allah berfirman, "Wa ma dhalla sahibukum." ولما قالوا مجنون قال وما صاحبكم بمجنون. Ketika orang-orang kafir bilang Muhammad itu majnun, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." ولما قالوا إنما يعلمه بشر. Ketika orang-orang kafir mengatakan wa ma yu'allimuhu illa bashar. إنما يعلمه بشر. Innama yu'allimuhu bashar. Hanyalah yang mengajari Muhammad itu adalah manusia. رد عليهم الله سبحانه وتعالى قائلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Maka Allah Subhanahu wa taala membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, lisan yang mengajari Muhammad itu adalah lisan ajam, sedangkan Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang sangat jelas. وإذا أجرى عليه ما يشبه الخطأ بغية تعليم الناس يقول له عفوت عنك أولا ثم يجري ما يشبه العطب. فمثلا يقول عفى الله عنك لما أذنت له. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai teguran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu berfirman dengan firman memberi maaf kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutkanlah teguran setelahnya. Afallahu anka lima adinta lahu. Afallahu anka lima adinta lahu. Allah telah memaafkan kamu karena engkau telah memberi izin kepada mereka. Yuwajjihu ilaihi hadzal kalam al-latif alladhi yudhiru fi athna'i 'atbihi bara'atahu wa fi tayyi taqbifihi ta'minahu kama qala sahib as-sifa aqad 'iyad hakadha qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang sangat lembut yang mengandung arti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW terbebas dari kesalahan-kesalahan, yang mengandung arti baginda Nabi Muhammad SAW terbebas dari kepleset-kepleset. Walamma ta'akhkhara al-wahyu fatratan min al-fatrat qala al-musyrikuna inna rabba Muhammadin qad qalahu فأنزل ربنا سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. Ketika wahyu terhenti beberapa masa sehingga Nabi sedih dan orang-orang kafir mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga turun wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak berpisah dari kamu. Summa ba'da dzalika qala lahu wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan setelah itu Allah memberi janji-janji yang menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Tuhanmu akan memberi kamu sehingga kamu puas, sehingga kamu ridho. Fariha as-sahabatu farahan kabiran fi hadhihi al-ayat, fi nuzul hadhihi al-ayat. Sehingga para sahabat pun merasa gembira dengan kegembiraan yang sangat besar dengan turunnya ayat ini.
وقال شاعرهم سمعنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساوي. Sehingga ada seorang penyair mengatakan, kami mendengar di dalam surat Ad-Duha bahwasanya Allah Tuhanmu akan memberi kepada kamu sehingga kamu ridho. Maka kami sangat gembira dengan pemberian Allah kepada engkau ini ya Rasulullah. Maka mana mungkin engkau ridho sedangkan di kalangan kami umatmu ada seorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبنا ويشفق بنا أو علينا. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sedangkan beliau mencintai kita, beliau betul-betul belas kasihan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabitu layali tiwal yatadzakkaru ummatahu. Baginda Nabi Muhammad SAW bermalam beberapa malam, melewati malam-malam itu dalam keadaan beliau menangisi keadaan umat ini. Hatta qala lana subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina wal bil mu'minina kama taqala bil mu'minina raufur rahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari jenis kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi dia apa saja yang membuat payah kalian, yang membuat letih kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum, sangat menginginkan keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Bacaan kita, bacaan beliau, bil mu'minina raufur rahim. Dan baginda Nabi itu betul-betul penyayang, betul-betul belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Hadhihi al-ayatu fiha asrar katsira minha tastahiq hadhihi al-ayah at-ta'ammul. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم لم يقل منكم رسول منكم وقال أيضا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم هذه من أسماء الله تعالى. خلع هذه القلعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Di dalam ayat ini ada beberapa asrar, beberapa rahasia yang kita berhak untuk merenungi rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman min anfusikum, dari jenis kalian, bukan minkum. Farqun bainahum atruku hadha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi Allah, bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang membuat susah, membuat payah, membuat letih kalian. Kemudian ada tambahan berikutnya bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim ini nama Allah Subhanahu wa taala tapi diberikan oleh Allah untuk nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhraj al-Imam Muslim radhiyallahu anhu an Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah ta'ala fi sayyidina Ibrahim رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هكذا قال سيدنا إبراهيم عليه السلام. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Baginda Rasulullah SAW bersabda mengenai perkataan sabda Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya syaitan-syaitan, berhala-berhala telah menyesatkan banyak sekali dari kalangan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa di antara mereka mengikuti aku, maka sesungguhnya mereka itu termasuk bagian dari golonganku.
wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa di antara mereka mendurhakai aku, tidak mau mengikuti aku, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha penyayang, zat yang maha belas kasihan. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سيدنا عيسى في أمته حيث قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, menceritakan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi berdoa dengan doa yang dulu diucapkan Nabi Isa untuk mendoakan umatnya. Baginda Nabi SAW berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menang lagi maha bijaksana. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي أمتي. Kemudian baginda Nabi mengangkat kedua tangan seraya berdoa, ya Allah, umatku, umatku, umatku. وبكى صلى الله عليه Dan وسلم. baginda Nabi menangis karena memikirkan, menyedihkan keadaan umat. فقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل اذهب إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يبكيه. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril supaya mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW supaya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? فأتاه سيدنا جبريل وسأله فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. Maka malaikat Jibril pun mendatangi baginda Nabi SAW dan bertanya kepada baginda Nabi, apa yang membuat beliau menangis? Maka baginda Nabi mengatakan, umatku, umatku, umatku. فقال الله تعالى لسيدنا جبريل قل لحبيب محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نخزيك فيه. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, inna sanurdi fi ummatik wa la nukhzika fihim. Sesungguhnya aku Allah akan membuat engkau puas mengenai keadaan umatmu dan aku tidak akan mengecewakanmu mengenai keadaan mereka. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhuma عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Imam Bukhari, Imam Muslim radhiyallahu anhuma menceritakan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Bagi setiap nabi ada doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi telah menggunakan doa-doa itu. Sedangkan aku menyimpan doa itu untuk umatku nanti di akhirat, dan doaku adalah syafaatku, dan semua syafaatku akan mengenai semua umatku yang mati tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan iman. Sallallahu alaihi wasallam bi abihi wa ummihi uziya katsiran wa udiya wa husira wa qutila ashabuhu حتى هو جرح في إحدى المعارك لكنه لم يدعو دعوته خبأه لأمته يوم القيامة شفاعة له. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam usaha dakwahnya, dalam perjuangannya banyak sekali disakiti, usaha untuk dibunuh, dikepung, para sahabatnya juga banyak terbunuh karena perjuangan-perjuangan, karena pertempuran-pertempuran membela Rasulullah SAW. Meskipun keadaan begitu berat, baginda Nabi tidak menggunakan doanya untuk umatnya di dunia ini, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menyimpan doa itu untuk umatnya di akhirat, yang mana saat itu umatnya paling membutuhkan
syafaat dan doa baginda Rasulullah SAW. ومن مظاهر شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ضحى بكبشين وقال اللهم عن محمد وآل محمد وفي الكبش الآخر قال اللهم عن محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Saking sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat ini, sehingga suatu hari baginda Nabi SAW berkorban menyembelih 2 ekor kambing kibas. Kemudian baginda Nabi berdoa, ya Allah, korban ini untuk aku dan keluargaku dan untuk umat-umatku semuanya. وكان يحب لنا أيسر الأمور. قال السيدة عائشة رضي الله عنها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. Dan baginda Nabi SAW saking sayangnya, belas kasihannya kepada kita umatnya, apabila diberi pilihan oleh Allah Jalla Jalaluhu mengenai syariat-syariat agama, pasti Nabi itu memilih yang paling ringan untuk kita. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, tidaklah Nabi Muhammad diberi pilihan mengenai 2 perkara, kecuali Nabi pasti memilih yang paling ringan, yang paling mudah bagi umatnya. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك مع الصلاة. Baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, seandainya bukan karena khawatir aku memberatkan umatku, tentu aku perintahkan umatku untuk mengakhirkan sholat isya, dan juga tentu aku perintahkan umatku untuk menggunakan siwak setiap mau mengerjakan sholat. ولما جاء شهر رمضان كان يصلي النوافل التراويح في المسجد وجاء الناس يصلوا معه، لكن في اليوم التالي لم يخرج من بيته وصلى في بيته وقال بأنني رأيت الذي صنعته، قال لصحابته رأيت الذي صنعته ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. Ketika datang bulan Ramadan, baginda Nabi Muhammad SAW sholat tarawih di masjid, dan para sahabat pun ikut, sehingga tambah banyak. Kemudian pada malam berikutnya, baginda Nabi SAW sengaja tidak keluar dari rumah. Malam itu beliau sholat tarawih di rumah. Maka ketika para sahabat menunggu-nunggu, maka baginda Nabi Muhammad SAW berikutnya beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak keluar dari rumah bukan karena apa-apa, tapi aku khawatir tarawih ini akan difardukan kepada kalian sehingga memberatkan kalian. كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق والإنسان يحب الجمال وهو أجمل الخلق. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi, sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling indah. Kita mencintai seseorang karena keindahan. Baginda Nabi adalah makhluk manusia yang paling indah. قال سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كنت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإدحيان، ليلة القمر في يعني كامل حين يكون مكتملا، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر. Baginda Nabi Muhammad SAW di suatu malam bulan purnama mengenakan baju berwarna merah. Kemudian Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau melihat bulan purnama dan melihat baginda Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan, sungguh aku melihat Nabi lebih indah daripada bulan purnama. وهو صاحب الخلق العظيم كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Dan juga baginda Nabi SAW adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad menetapi budi pekerti yang sangat agung. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau
melayani Nabi, khidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Sayyidina Anas mengatakan, aku melayani Nabi 10 tahun, aku khidmat kepada Nabi 10 tahun, dan selama 10 tahun itu tidak pernah Nabi mengatakan perkataan hus kepada aku, dan juga Nabi tidak pernah menegur aku, kenapa kamu melakukan perkara ini terhadap perkara yang kulakukan, dan juga Nabi tidak mengatakan kenapa kamu tinggalkan perkara ini mengenai perkara yang aku tinggalkan. إخوة الإيمان كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحبه فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارة رابحة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'a man ahab. أخرج البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya ada seorang sahabat tanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengenai hari kiamat. Maka Nabi SAW balik bertanya, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka sahabat tadi mengatakan, aku tidak menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Akan tetapi aku menyiapkan satu perkara, yaitu aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. ففي رواية أخرى يحشر المرء مع من أحب. Dalam riwayat yang lain, orang akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Yuhsyarul mar'u ala ma'a man ahab. ولذلك قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Oleh karena itu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kami para sahabat tidak pernah bergembira dengan sabda Nabi melebihi kegembiraan kami dengan sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. قال سيدنا أنس فرحت لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر الصديق وأحب عمر بن الخطاب وأحب علي بن أبي طالب وأحب عثمان بن عفان وأحبهم جميعا هكذا. Maka Anas mengatakan, aku betul-betul gembira dengan sabda Nabi ini karena aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Sayyidina Ali, aku mencintai Sayyidina Uthman. إذن كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبته المخلوقات كلها. أحبته جزء شجرة أحبه جزء شجرة وحن إليه وبكى لفراقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana kita manusia tidak mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan benda-benda mati pun mencintai baginda Nabi SAW. Dahan pohon kurma itu rindu kepada Nabi dan menangis karena berpisah dengan baginda Nabi Muhammad SAW karena kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. وفارق جزعا كان يخطب عنده كما قال الشاعر رزقنا الله حبه صلى الله عليه وسلم وهو حبه هو باب الإيمان بالله تعالى وهو باب النجاة يوم القيامة وهو باب الوصول إلى مرضات الله تعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala menancapkan dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kecintaan kepada Nabi ini adalah pintu untuk menyampaikan kita kepada kesempurnaan iman, menyampaikan kita kepada surga, menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. والطف بنا وقم بنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقدم به حاجة كل مسلم. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين.